गुरुदेवाय नमः। ओं परम गुरुभ्यो नमः। ओं परात्पर गुरुभ्यो नमः। आज सुंदर कथाटे कहबी जे आम भारत वर्षर श्रेष्ठ पंडित थिले से होचंती श्रेष्ठ मूर्ख। तांका ना होची कालिदास। से श्रेष्ठ पंडित हेले सरस्वती की दर्शन पाई सारा पर चारोटी महाकाव्य लिखिले। आज्ञा से महाकाव्य लिखि सारा पर सरस्वती तांको कहिथिले कहले कालिदास तमे मो मुखमंडल वर्णना कल कहीं मानवी मानकर मुखर वर्णना हुए, देवी मानकर पादर वर्णना हुए। तमे मो मुखर वर्णना कल कज्जल पूरित लोचन भाले स्तन जुग शोभित मुकुतारे वीणा पुस्तक रंजित हस्ते भगवती भारती देवी नमस्ते। तेणु तुमको मु अभिशापटे देवी। सप्त जन्मर तुम मूर्खता दूर हो गला, किंतु तुम सबु जगह जय कर विद्यानगरी की जय करें जोटा काशी बोली आम कहते आज्ञा विद्यानगरी। आउ सबु राज्य तुम जय कर किंतु विद्यानगरी तुम जय कर आ बेश्याशक्त हम बेश्यापाई तुम प्राण जीव। से दिन ठूँ कालिदास आज्ञा बेश्याशक्त लक्ष्यरापुर को जाती से बेश्यापाई भी शेष में प्राण गला। तेणु मने मने विचार कले कवि कालिदास कहले मु भारतर श्रेष्ठ पंडित हेली किंतु विद्यानगरीटा को जय करें भारतर श्रेष्ठ पंडित मुझे पार्ली। तेणु चिंता कले आज मु विद्यानगर जीवी प्रथमे परीक्षा करी जदि जय करी भितर को पशिबी जदि जय न करी जानिबी जे सरस्वती अभिशाप देइछन्ति ठीक अभिशाप। तेणु पछे पछे फेरी आसबि आ विद्यानगर गाँ मुंडरे प्रथम घर देखिले लेखाई रामचंद्र भट्टाचार्य। जेतले देखिले पंडित रामचंद्र भट्टाचार्य लेखाई। तेणु ये जड़े पंडित को आगे प्रथम परीक्षा करेंगे या कही कबाटी की ठक ठक करदे। जो कबाटी की ठक ठक कर आज्ञा पंडित घरे ना पंडित आनी ओढ़ना टी पकईकरी बाहरी आसिले। बाहरी आसिक टिके ओढ़ना टी चाहिए कालिदास को देखिले जड़े ये नुआ लोक आम एठिका लोक नुहति गाँ लोक नुहति। तेणु पुणी टे लाज कर पकेले। कालिदास तो पंडित तो गोटे षोलकटे गाइले कहले आगे पंडित आनिकी परीक्षा करवा। कहले दृष्टि दे पुनर्बाले कमलायत लोचने पुराते सुरलोक विषस्य विषम औषधम। कहले सुंदरी तुम्हें जमी ओढ़ना टिके मत चाहिदेल आउ टिके से भाया चाहिए। आश्चर्य हेले कहले किए आपण एभलिया कथबार्ता कौन कर जड़े नारी। कहले अरे तुम्हें जमी मत ओढ़ना टिके चाहिदेल आउ थर चाहिए कहीं ना जदि सर्प क्या दंशन कर विष को विष इंजेक्शन काम करे तुम्हें जमी मत चाहिदेल कंदर्पर विषटा मो देहर चरीगला आउ थे जमी ओढ़ना टेकी चाहिदे कंदर्प विषटा मो देहर ओल्लैज। कहले आप आश्चर्य कथा कहते मुझे जड़े नारी मुझे जड़े अबला। कहले तुम जड़े अबला अबला क्या कहती ना जार बल ना तुमर बल ना बक्ष बहसी गिरिदौ त्रिभुवन कटाक्षे सरल तंग जदि अबला बलवंत भी जानियम। कहले तुम बक्षर दीटा जो पहाड़ को धारण करछ तीनपुर को जय कर। तुम जदि कह अबला ताने बलवंत भी जानियम जगत आ बलवान आम क्या कहवा। पंडित आनी खुशी हो गले कहीं जी टंका को भल पाए से टंका पाइले आनंद हम जी ज्ञान को भल पाए ज्ञान पाइले आनंद हो। कहले ये जड़े ज्ञानी एवं भल पंडित। कहले आपण भितर को आसतु कहीं पंडितर अधा होती पंडित आनी। तेणु आपण भितर को आसतु ज्ञान चर्चा करवा। भीतर जाए जो पहुँची जाइछन्ति कालिदास तो आज्ञा सुजातीय पुरुष ताको मनरे टे काम भावना उद्दीपना है। तेणु पंडित आनिकी रोसई खूब आनंद कथबार्ता कर अंतपुर जाकर पहुँचले। जो अंतपुर पहुँचती एतिकी बेले पंडित आनिकर पंडित रामचंद्र भट्टाचार्य आसी दुआर पाखे पहुँचिक कबाट को ठक ठक कले। कहले पंडित आनी कबाट खोल। पंडित आनी आश्चर्य कहले दासे ना आज्ञा कौन करवा मो स्वामी तो आसीगले ना तुम गोटे काम कर तुम जहाँ दांड कबाटा खोल से मु बाड़ी कबाटा खोलिकी पलैबी तुम पछपटे तो ललिता बाड़ी मुझे लुचिजी। किंतु गोटे कथा मु तुमको 3टा टीका मारला पर तुम कबाट खोल। तेणु पंडित आनी जाए दांड कबाट पाखे छिड़ा हेले। एतिके कालिदास चली आसिले देखिले गोटे चौक खड़ी पड़ा जो घर भितर पशि कालिदास
ଏବଂ ପଣ୍ଡିତିଆଣୀ ସେ ଘର ଉପରେ ଲେଖିଦେଲେ ମେଣ ଅତି ଦୁଃଖିତା କ୍ଷଣତାପ ନିବାରିତା ତା ଯୋଗୁ ଯୋଗ ବିଯୋଗ କାୟା ଦହତା କଥା। କାହିଁକି ନା ପଣ୍ଡିତିଆଣୀ ମୋ ଠାରୁ ଭଲ ପଣ୍ଡିତିଆଣୀ କି ନାହିଁ ମୁଁ ଏଟାକୁ ପରୀକ୍ଷା କରିମି ସରସ୍ୱତୀ ମୋତେ କହିଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଦାଣ୍ଡ କବାଟଟାକୁ ଠିକ୍ 3ଟା ଟିଙ୍କା ମାରିଲା ବେଳେ ଦାଣ୍ଡ କବାଟଟାକୁ ଯେତେବେଳେ ପଣ୍ଡିତିଆଣୀ ଖୋଲିଛନ୍ତି ଇଏ ବାଡ଼ି କବାଟ ଖୋଲି ଦେଇକି ଯାଇ ନଡ଼ିତା ବାଡ଼ିରେ ଲୁଚି ପଡ଼ିଲେ। ଏତିକିବେଳେ ପଣ୍ଡିତ ଘର ଭିତରକୁ ଆସିଲେ କହିଲେ ଏଇ କବାଟ ଖୋଲିବା କ'ଣ ଲେଟ୍ ହେଲା? କହିଲା ମୁଁ କ'ଣ କରିବି ମୋ କହିଲା ଦେହ ଭଲ ନଥିଲା ମୁଁ ଏତେ ସମୟ ଡାକିଲି ତୁମେ କବାଟ ଖୋଲିଲନି। ହଉ ଦେଖିବା କହି ପଶିଯିବା ସମୟରେ ଆଖିଟା ପଡ଼ିଗଲା। କହିଲେ ମେଣ ଅତି ଦୁଃଖିତା ଓହୋ ହଉ ଜଣେ କିଏ ଏଠୁ ଦୁଃଖ କରି ଯାଇଛି କ୍ଷଣତାପ ନିବାରିତା କ୍ଷଣ ମାନେ କନ୍ଦର୍ପ ତାପ ନିବାରଣ କରିଥାନ୍ତା ତା ଯୋଗୁ ଯୋଗ ବିଯୋଗ ମୋ ପାଇଁ ତୁମ 2 ଜଣଙ୍କ ଯୋଗଟା ବିଯୋଗ ହେଇଗଲା କାୟା ତମ ଦେହ ତା ଦେହ ଜଳୁଛି। କିଏ ଆସିଥିଲା ସତ କୁହ ଘରକୁ? କହିଲା ନା କେହି କହିଲା କ'ଣ କେହି ଆସିନାହାନ୍ତି? ସତ କୁହ ନା କେହି ଏ ଘରକୁ ଆସିନାହାନ୍ତି ତ ହଉ ଠିକ୍ ଅଛି। ମୋ ଗାଁରେ ତ ସମସ୍ତେ ପଣ୍ଡିତ 4 ଜଣ ପଣ୍ଡିତକୁ ମୁଁ ଡାକି ଆଣୁଛି। 4 ଜଣ ପଣ୍ଡିତକୁ ଡାକି ଆଣିଲେ କହିଲେ ଦେଖ ମୋ ସ୍ତ୍ରୀ କହୁଛି ମୋ ଘରେ କାଳେ କେହି ପଶିନଥିଲେ କ'ଣ ଲେଖା ହେଇଛି ଦେଖ। ପଣ୍ଡିତ ଯାଇଛନ୍ତି ପଣ୍ଡିତମାନଙ୍କୁ ଡାକିବାକୁ ଏତିକି ବେଳେ ସ୍ତ୍ରୀ ଚକ୍ ଖଟଟାକୁ ଉଠି ଆଣିଲେ ଯେଉଁଠି ଲେଖା ହେଇଥିଲା ମେଣ ଅତି ଦୁଃଖିତା ଛୋଟିଆ ଲିଭିଲା କରି ପ୍ରଥମରେ ଲେଖିଦେଲେ ରାମେଣ ଅତି ଦୁଃଖିତା। ଯେଉଁଠି ଲେଖା ହେଇଥିଲା କ୍ଷଣତାପ ନିବାରିତା ସେଠି ଛୋଟିଆ କରି ଗୋଟେ ଲଟିଏ ଲେଖିଦେଲେ ଲକ୍ଷଣତାପ ନିବାରିତା। ଯେଉଁଠି ଲେଖା ହେଇଥିଲା ତା ଯୋଗୁ ଯୋଗ ବିଯୋଗ ସେଠି ଛୋଟିଆ ସିଟିଏ ଲେଖିଦେଲେ ସୀତା ଯୋଗୁ ଯୋଗ ବିଯୋଗ। ଯେଉଁଠି ଲେଖା ହେଇଥିଲା କାୟା ଦହତା କଥା ଛୋଟିଆ ଲଟିଏ ଲିଭିଲା କରି ଲେଖିଦେଲେ ଲଙ୍କାୟା ଦହତା କଥା। ରାମାୟଣ ରଣଗଣ ଚିତ୍ର ଲେଖିଦେଲେ। ତେଣୁ ପଣ୍ଡିତମାନେ ଆସି ଦେଖିଲେ କହିଲେ ଓ ପଣ୍ଡିତେ ନା କ'ଣ ନା ତୁମକୁ ଏ ଯେଉଁ ଖରାରେ ଆସିଲ ତୁମକୁ ଧାପସା ମାରିଛି ଆଉ କାହିଁକି ନା ଏପଟେ ଗୋଟେ ଛୋଟିଆ ଅକ୍ଷର ଲେଖା ହେଇଛି। କହିଲେ କ'ଣ ନା ରାମାୟଣ ଅତି ଦୁଃଖିତା ଲକ୍ଷ୍ମଣ ତାପ ନିବାରିତା ସୀତା ଯୋଗୁ ଯୋଗ ବିଯୋଗ ଲଙ୍କାୟା ଦହତା କଥା। ତୁମ ସ୍ତ୍ରୀ ରାମାୟଣ ରଣଗଣ ଚିତ୍ର ଲେଖିଛନ୍ତି ତୁମେ କହୁଛ ଅନ୍ୟ ପୁରୁଷ ପଶିଛନ୍ତି। କାଳିଦାସ ଲୁଚିକି ଝରକା ପାଖରେ ଶୁଣୁଥିଲେ ଚିନ୍ତା କଲେ ମା ଭଗବତୀ ତୁମେ ଯେଉଁ ଅଭିଶାପଟା ଦେଇଛ ମୋ ଠାରୁ ପଣ୍ଡିତକୁ ଆଉ କ'ଣ ପରୀକ୍ଷା କରିମି ତା ସ୍ତ୍ରୀ ପଣ୍ଡିତିଆଣୀ ମୋ ଠାରୁ ବଡ଼ ପଣ୍ଡିତ ଯେ ମୋ ଅର୍ଥ ଏତେ ଗୁଡ଼ିଏ ଅର୍ଥକୁ ଖାଲି ଗୋଟିଏ ଅକ୍ଷରରେ ଅନର୍ଥ କରିଦେଲା। ଏହା କହି କାଳିଦାସ ଆଜ୍ଞା ସେଠୁ ଫେରିକିରି ଆସିଲେ। ହଉ ଆଜ୍ଞା ଆଜି ପାଇଁ ଏତିକି ପୁଣି ଦେଖା ହେବ। ଓମ୍ ଶାନ୍ତି ଓମ୍ ଶାନ୍ତି ଓମ୍ ଶାନ୍ତି।